en su canal de frecuencia modulada e estereofónica multiplex, La Voz Radio, desde New Haven, Connecticut, al mundo. Hello, you're listening to us via WNHH 103.5 FM, La Voz Hispana Radio, from downtown New Haven, and streaming live via La Voz Hispana CT and Facebook, YouTube, and Twitter. This is Norma Rodríguez-Reyes, your host in K-PASA with... I'm Jose Candelario, and like always, looking forward to a great conversation. Una vez más, estamos aquí para tener una conversación tremendo. Sí, esta es Norma Rodríguez-Reyes, la anfitriona del show ¿Qué pasa? Y también está con nosotros a... José Antonio Candelario, y estamos aquí con un candidato. Tenemos un candidato tremendo, una señora representante de la ciudad de New Haven. Ok. Te voy a dejar que lo introduce porque es un invitado. Ok. Karen de Bois-Walton was raised by parents who were public servants and who instilled the value of serving her community. First serving as a City of New Haven's Chief Administrative Officer and then Chief of Staff to the Mayor, John DeStefano. Karen is now the Director of the City of New Haven Housing Department, the Housing Authority of the City of New Haven. Mm-hmm. She's chair of the State Board of Education. She was named by Governor Ned Lamont. And she has 37 years. She's been a resident of New Haven, especially the Fairhaven neighborhood. And she lives in New Haven with her husband, Kevin, and two sons, Kevin and Caleb. And she's got her BA from Yale University, her master's and doctorate from Boston University. Ladies and gentlemen, we have with us Karen de Bois-Walton. Thank you so much, Karen, for being with us. Now, Karen, real quick, can we say Dubois? Or Dubois? What do you prefer, Dubois? Because I like the French. Do you like the French? I like the French accent. The French has a nice flow to it. But you don't. I have Americanized it though, so in my family we say Du Bois. Okay, all right. Okay. I'll answer to you. I stand corrected. Bueno, Great to be with you. Gracias. Karen de Bois-Walton fue criada por padres que eran servidores públicos y quienes inculcaron en ella el valor de servir a la comunidad. Ella fue directora administrativa y jefe de gabinete del alcalde. Ella es dirigente de la New Haven Housing Authority de la ciudad de New Haven. Ella fue nombrada por el gobernador Ned Lamont como presidenta de la Junta de Educación del Estado de Connecticut. Por 37 años ella ha vivido en New Haven con su esposo Kevin y sus dos hijos Kevin y Caleb. ¿Okay? Uh-huh. Ella sacó su bachillerato, su cuarto año de universidad, uh-huh, de la Universidad de Yale University, uh-huh, y su maestría y doctorado de la Universidad de Boston. Damas y caballeros, Karen de Bois-Walton con nosotros. Doctora, yes, doctora con nosotros. So, Karen, otra cosa que yo le quiero dejar saber a ustedes es que en agosto 9, 2022, tenemos primaria demócrata. On August 9th in 2022, we have primaries here in New Haven. Y Karen está corriendo para tesorera del Estado de Connecticut. And Karen is running for treasurer of the state. That's yes, right. I am. Okay. Karen, thank you so much. And tell us a little bit of why you are running for treasurer of the state of Connecticut. Dime un poco, señora, ¿por qué está corriendo por esta carrera? I am so proud to have served in New Haven for over 25 years right now in government service. Me siento muy orgullosa de haber servido en la ciudad de New Haven en el gobierno por más de 25 años. And the work that I've done, either in the city directly or at the Housing Authority, has really created opportunities for families in New Haven. Y el trabajo que yo he hecho en la ciudad y también en el Housing Authority, en realidad ha creado oportunidades para las personas de New Haven.
And the more I've worked in New Haven and really creating quality housing and services for families, the more I've known that we have to be able to have that influence beyond just the city. Y entre más he trabajado en la ciudad de New Haven creando oportunidades para vivienda, he dado de cuenta que eso es importante para también expandir a través del Estado. My work has really shown how we can make government work for families, and as treasurer, I would be able to make government work for families across the state of Connecticut. Y mi trabajo ha enseñado cómo es importante trabajar para las familias de New Haven. Y como tesorera, yo voy a hacer que eso entonces funcione no solamente para la gente de New Haven, sino para el Estado. So I'm running because I'm the candidate who knows how to manage public money. So yo estoy corriendo porque yo soy la candidata que tengo la experiencia en cómo el dinero público funciona. And I'm the candidate who knows how to make public investments in ways that really work for hardworking families. Y soy la candidata que sé cómo hacer invertir el dinero público y cómo trabaja para las familias. And I'm the candidate who has experience actually making government work in ways where families increase their savings and move into home ownership and start their own businesses and really move toward economic success. Y soy la candidata que va a ayudar a las familias a ahorrar en viviendas y cómo tener éxito en el dinero. I think that's a big point. Financial literacy. Yes. Financial literacy in our community is very important. How are you going to be able to put that in the forefront of your position? Sí, y el uno ser literario en términos de la finanza es muy importante. ¿Y cómo tú vas a hacer que eso funcione? You know, I think some people are really fortunate to have families or parents who've taught them how to manage money. ¿Hay alguna familia que han sido afortunados de que tienen su familia le ha enseñado cómo manejar el dinero? But I think the experience that far more people have is that it's just not something that they've been taught. Pero lo que la mayoría de las personas tienen es que ellos no se han enseñado el ser literario financieramente. And so as a result, we're faced with making some really big life-changing decisions without necessarily having all the right information to make that decision. Así que muchas veces estamos haciendo decisiones grandísimas sin tener la información necesaria para hacer esas decisiones. Something that I've done in my role at the Housing Authority is really make financial literacy services accessible and easily accessed by our families in the places where they live, in the places where they tend to go very regularly. Y una de las cosas que yo he hecho como directora del Housing Authority es hacer que el uno ser literario en términos de la finanza, que se le pueda expandir a las personas, no importando dónde se encuentran. And so as your state treasurer, I would make the treasurer's office that kind of source of information for information about how we save for our big expenses like education, our homes, our cars, how we plan for changes like getting married or getting divorced, how we plan for retirement, long-term health care needs. The treasurer's office should be a place where you can go and get that kind of information easily. Entonces, lo que yo haría en la oficina de la tesorera es planear y darle información a las personas en cómo ahorrar, especialmente para la educación, para la vivienda, para el carro, y hacer los planes necesarios por si acaso se quieren casar o por si acaso hay un divorcio, y también para una vida longeva. Absolutely. And I think it's been the information, but it's also been the way in which we've been able to help families money work for them. So we offer match savings programs that really enable somebody to grow their savings.
Y por eso la información es muy importante. Ellos ofrecen un programa de ahorro en la cual ellos la cantidad que ustedes ponen, ellos también duplican esa cantidad. So in addition to the Treasurer's Office offering like the Chet College Savings Program or baby bonds, under my leadership, the Treasurer's Office would be a place that also offered savings that working families across our state could access to save for their future goals, a place where they could get the kind of information they need to make the right kind of decisions. Okay. So, además del programa de Chet, okay, que tiene que ver con Ahorro de colegio. ahorro para ir al colegio, y también el baby bond, que es de recién nacido, todos los que nacieron en una de esos que también están poniendo dinero para bono. Entonces, lo que ella haría bajo su nueva administración es enseñarle a la familia y ayudarles a ahorrar para las que están trabajando, y más o menos ayudarle a ahorrar. You said savings to help with the families and the working families at what? For their savings and to make good financial decisions for themselves. Sí, good Sí, decisions, yes. cómo ahorrar y cómo hacer decisiones financieras que sean más correctas. And I think the advantage I have of having been in the public service sector for so long is the stuff I'm telling you, it's not just take my word for it, but you can actually see what I've done for, again, over 25 years right here in New Haven. Ok, so lo que yo estoy hablando no es algo que es teoría, sino que ha sido puesto en práctica alrededor de la ciudad de New Haven entera. Yeah. Tiene un resumen tremendo. Un resumen bien informado y se ve que sabe su ciudad. Y eso es bien importante, yo creo. Yes, she definitely does know her city very well, and she has an excellent resume, an expanded resume, so you know that she knows the city. So, Karen, you tell me about your campaign's Main Street, Elm Street tour and its significance. Oh, absolutely. Cuéntanos sobre el tour tuyo en la calle Main y Elm Street y el significado de eso en tu campaña. We have been all over the state, showing up in communities all across our beautiful state and showing up on the main streets and the Elm Streets. Hemos estado alrededor, en el estado de Connecticut, hemos estado en las calles mayores, que se llaman Main Street, y la calle Elm, ¿ok? So, y ustedes se dan de cuenta, en todas las ciudades alrededor del estado tienen calles que se llaman Main Street y que se llaman Elm Street. I'm talking about how, if you will notice in the state of Connecticut, you have plenty of, in the different cities, the large cities, in many of the cities, they have Main Streets, cities that are called Main Street, and then they have those that are called Elm Street. And that's where I've been spending my time working, right here in New Haven, in our local communities. Whereas the others who are looking at this position, they've really been spending their careers making companies rich on Wall Street or working in corporate law firms. And that's a big difference. Ok, entonces yo he estado aquí en las comunidades locales, ¿ok? Mientras que otras personas están gastando su tiempo asegurándose que las personas de Wall Street, ¿ok?, estén más ricas todavía. I've been fighting for working families and making sure that we made government work for working families. And so a great way, I think, to demonstrate that in the campaign has been to show up in communities where working families are. Okay. So, yo he estado luchando para familias trabajadoras y una manera de uno trabajar es yendo a donde están las familias que trabajan. So you can follow on our social media. You'll see pictures of us on different main streets. And I encourage you, come into a city and a town near you. So let us know where you want to see us. Okay. That movie said, I guess, Candelario, your next one? You know what? I want to go with this. Governor Lamont appointed you to the State Board of Education.
And here in New Haven, it's we are concerned because we are lacking teachers. We're lacking people who are suitable to be here with our children. How will you change that? How will that affect the Treasury office? Is the answer bigger pay for teachers? Is it equality between pay rates between suburbs and in the cities? How do you see you fixing or dealing with those problems? Okay. El gobernador Lamont te nombró como miembro de la Junta de Educación del Estado. Cuéntanos más sobre el impacto y cómo es que tú ves que si debe pagarse más dinero a los maestros o qué es tus sugerencias. I feel so honored to have been appointed by the governor to chair the State Board of Ed because our kids' public school education is one of the most important things that a state is responsible for. Yo me siento tan orgullosa que el gobernador me puso como directora de la Junta de Educación del Estado de Connecticut. Y la educación pública es muy importante para todos nuestros niños. And, I think the governor put his trust in me and my leadership for that because he's seen what I've been doing for over 25 years in this community for families and bringing education services to the families that we serve. Y la razón por la cual él puso su confianza en mí es porque él ha visto que lo que yo he estado haciendo por los 25 años en términos de educación y aplicándolo a nuestras familias. So we've been working on making sure that the teachers that teach our students represent the communities of our students. So, no hemos estado seguros de que las maestras que están dando clase también representen a la comunidad en la cual ellos están dando las clases. And then those teachers need to be teaching a curriculum that represents the diversity of our student population, where our kids can see themselves in what they're learning. Y que los maestros deben de estar dando clases donde los niños pueden verse a ellos mismos en el currículo en la cual se está enseñando. And then we have to make sure that those classrooms are well-resourced so that there's real equity across our state. Y también es importante de que esos salones tengan los recursos necesarios para poder dar sus clases. I want to interrupt here. Please. We have a situation where our talent, especially the people that you want to put in these positions, we say we want more minorities. I mean, we want more black and brown in our classrooms. How do you stop the private industry or the private sector from poaching the talent that we need to keep? Is there like some kind of incentive program or something? Because you know that unfortunately, we just can't compete with the private sector for that talent that we need for our children. ¿Tú quieres tratarlo en español? Quiero hablar estoy hablando de la pregunta es porque estoy suponiendo porque necesitamos más maestros que son de color, no importa de dónde es, pero el sector privado hay más dinero y ofrecen más dinero por el trabajo. Hay una solución, un incentivo para mantener el talento para nuestra juventud. I'm so glad we're spending some time on education because it really does connect to the treasurer's role about how we create a financially strong state. Yo me alegro mucho que estamos hablando de educación porque esto habla muy importante en educar a nuestra gente en cómo tiene que haber estabilidad financiera en el Estado. So we are focused on recruiting and building our own pipeline, so getting kids from as young as middle school interested in being teachers. Y nosotros estamos reclutando, ¿ok? Y empezando en 7 y 8 grados. La intermedia. ¿Okay? Intermedia. Reclutando a estos estudiantes, preparándolos a ellos para que ellos puedan ser maestros. We've addressed the teacher certification that makes it easier for us to recruit teachers from places like Puerto Rico, from some of our HBCU schools that are graduating teacher candidates from the schools in the South. We've made it really much easier and accepted the credentials of those other places to come, and you're qualified to teach in Puerto Rico, you're qualified to teach here as well. Okay, entonces ellos han expandido en términos que han
aceptado los maestros que están cualificados allá en Puerto Rico, también ellos aceptan la cualificación aquí. Igualmente con la parte sur de la nación, si están cualificados para ser maestros allá en la parte sur de la nación, pues también están cualificados para dar clase aquí. And then we just rolled out a really exciting loan forgiveness program for teachers who commit to teaching in our more urban districts. Y también ahora hay un programa de perdonar los préstamos para los que quieran, los maestros que quieran dar clase en las ciudades, la cual tenemos desventajas. Let me tell you, that's a huge incentive. Right? That's financial literacy. That's financial literacy, if I ever heard it. If you're willing to contribute to our society, you come back to this inner city, we will forgive your loan, and that's huge. But that's nothing new. That was done when my sisters graduated, as teaching. That was done, and I don't understand why they took that off, because they should have kept it. Oh, so this is something old is new again. Oh, but old is They're old is new. Sometimes we have to come back to what was working. yeah. Tú sabes que estábamos hablando de que el programa ese de perdonar la deuda para los que dan clase en la ciudad en la cual tenemos desventaja. Pero yo estoy diciendo que eso no es nada nuevo, porque mis hermanas que se graduaron como maestras y daban clase aquí en New Haven, se le perdonaron sus préstamos. Y eso es muy importante. That's very important. Es una idea vieja que ahora es nuevo. Yes. And the other thing was, I remember years ago also, I think in the 80s or something, or the 70s or 80s, they also, Connecticut had the highest paid teachers in the nation. And that attracted more people into. Are we still Are we still comparable? But you know what? Let me tell you, we're not going to keep on talking about education. Let's talk about the treasure. Ok, está bien. Dice la Norma que también en un tiempo aquí en Connecticut, los maestros eran los más buen pagados en la nación. Pero vamos a cambiar el tema, porque ya Norma, educación, vamos a seguir al próximo tema. Norma. Que es nuestra tesorera. La tesorera, vamos a hablar más de ella. Pero I really do enjoy having these conversations with people who are in position to make a difference. Sí. Porque cuando la gente que están allá votando tiene que saber que es bien importante cuando tú estás tomando la decisión del tesorero, del Estado, ellos son la gente que toman esas decisiones que afectan a nuestros hijos. So, tiene que salir y votar el 8 de agosto. 9. El 9, perdón. Ay, Dios, no salga el lunes, el martes. 9 de agosto. Desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche. Y solamente las personas que están inscritas en un partido son los que pueden votar. Is that only those that are registered with a particular party can vote, right? Correct. So recuérdense que es muy importante. La gente no se dan de cuenta muchas veces, ¿ok? Y siempre dicen que no se inscriben en ningún partido, y muchos es que no saben. Tampoco. ¿Ok? Entonces cuando van a la urna el martes a votar, no los dejan votar porque no están inscritos con el Partido Demócrata o con el Partido Republicano. These primaries are only for Democrats and Republicans, not for working families, not for independents, not for any other. Are we right with that? So you're going to come to vote either in the Democratic primary or the Republican primary, and you're going to find me. I'm running in the Democratic primary. I'm endorsed by the Young Democrats. I'm endorsed by the Working Families Party, and you'll find me on row C on the ballot. Yes. Bueno, yo estaba dejándole saber, only those people registered as Democrats or Republicans will be able to vote on the August 9th primary. Many people are not registered with any party, so when they go on August 9th, they're very upset because they're not allowed to vote. But Connecticut has closed elections in which you have to be registered in a party in order to vote in that particular primary for that party. Y quiero decir que ella está apoyada por dos partidos, y también está en la línea C en martes. Yes. Vamos a hablar aquí, vamos a seguir.
Tú vives aquí en New Haven, tú vives en Fairhaven, la ciudad, esa es su casa, ha vivido aquí mucho. ¿Qué fue atractivo? ¿Qué fue atractivo de ese vecindario? ¿Por qué te quedaste ahí? So you live in New Haven and you chose Fairhaven. What, of all the places that you could have chosen to live in New Haven, why Fairhaven? I love Fairhaven. And I particularly selected Fairhaven because I love the diversity of the community. Yo amo a Fairhaven y la razón particular por la cual yo escogí a Fairhaven es porque amo la diversidad de Fairhaven. So my husband and I have lived in our home for 22 years on a block where our neighbors are white, are black, are Latino, from all places, Puerto Rican, Colombian. It's just an amazing mix of folks on our street. So, mi esposo y yo hemos estado viviendo, ¿cuántos años era? 22 years. 22 años ahí en Fairhaven y vivimos en un bloque en la cual tú vas a encontrar blancos, afroamericanos y latinos de todo de los 22 diferentes países. Absolutely. Yes. So in Fairhaven, what's your favorite eatery in Fairhaven? We go to Salsa right up the street quite frequently. We get our pizza at Grand Pete's. We eat our Chinese food right there in the little plaza on Ferry Street. Okay, so very good. Watchung is on our speed dial. Bueno, Por los ella, que están afuera, estamos Oh, escuchando. and J&J. I can't forget J&J. I love J&J. Por los que están escuchando allá afuera, esta es la que pasa con Norma Rodríguez y José Antonio Candelario, aquí por la Voz Hispana Radio TV 103.5 FM, WNHH. 103.5. Exacto. Norma Rodríguez-Reyes y... José Antonio Candelario. Qué bien, qué bien. Es un placer estar contigo aquí, Antonio. Y estamos hablando con Karen the Bois. Karen the Bois-Walton. I got to be specific. I was told it was Americanized. Okay. Y ella está corriendo como tesorera del estado de Connecticut. Okay. So, después de el huracán María devastó a Puerto Rico, usted como jefe de la Autoridad de Vivienda de New Haven tomó medidas inmediatas para ayudar a los residentes de allí con vivienda. Cuéntenos más sobre el papel que tú y la organización jugaron por Puerto Rico durante esa crisis. After Hurricane Maria devastated Puerto Rico, you as head of the New Haven Housing Authority took immediate action to assist residents from there with housing. Tell me more about the role you and your organization played for the Puerto Rican community during that crisis. We did. If you can remember how devastating that was and how many people lost their homes. And New Haven, one of the things I love about New Haven is that it's a place that always opens its arms to folks to come here as new residents. And we had a lot of families come from Puerto Rico. Bueno, muchos de ustedes se recuerdan del huracán María, ¿ok? Y muchas personas perdieron absolutamente todo. Eso fue, la isla fue totalmente devastada. Entonces, nosotros pudimos ayudar a muchas de las personas que no tenían vivienda, que no tenían absolutamente nada. And what's the first thing people need, right? They need Homes. to know where they're going to be living. And some people had family, but a lot of people didn't come to family. So, ¿y qué es lo primero que uno necesita? Un hogar. Y mucha gente tenían familia aquí, pero hubieron otros que no tenían familia aquí. Now, unfortunately, there's a very long wait list for, needing affordable housing in this community and everywhere else. But what we did was we gave those families an opportunity to get assigned a preference that moved them to the top of the wait list so that they could be housed. Como ustedes saben, hay una lista larga para poder entrar en estas viviendas. Pero basado en la circunstancia y la situación, nosotros a ellos le dimos prioridad. We're staying on housing, right? Can we stay on housing a little bit? Absolutely. We are now in an eviction pandemic, post-COVID now. We've seen a lot of people needing help with rents and evictions. Do we see more monies? Do you see your role in providing more monies to those individuals? Estamos en una pandemia de evicciones.
desahucios, en la cual te sacan de tu hogar por no pagar renta, ¿ok? ¿Tú ves más dinero entrando para ayudar con esto? So the crisis around the unaffordability of housing existed well before the pandemic and then just got made Exacerbated, so much yes. worse with the pandemic. So, la crisis antes de la pandemia era tremendo, era malísima. Estaba malísima en términos de viviendas. Y después de la pandemia, ahora se ha puesto aún más peor. So I think we need a state treasurer who knows on day one coming in how to really create and support programs for affordable housing. So, ustedes necesitan una tesorera que tenga la experiencia y que sepa desde el primer día que entra en oficina en cómo lidiar con viviendas asequibles. The treasurer, as a voice for fiscal health in the state, has to be about economic growth, and economic growth has to be about housing Okay. construction. So, la tesorera tiene que ver con el crecimiento fiscal del Estado y sobre todo tiene que haber sobre la economía del Estado. So part of financial literacy and part of the public investments that you'd see out of me as state treasurer would absolutely include connecting families to resources that can help them build their ability to afford housing. It's going to be advocating for greater investments in housing. And it's going to really include ensuring that that's a highest priority, not just for the treasurer, but for our legislature and our governor. Okay. So, la literatura financieramente es cómo invertir públicamente, conectando también y para que haya viviendas y no solamente la oficina de la tesorera, sino también incluir a los legisladores para que haga de la vivienda más asequible. Sí. Thank you. Now, we will move on a little bit. In addition to living there in Fairhaven, you've been active in the community. It's not like you just live there. That's Right. one of the biggest That's things my we point. have a beef with people who, they get a good job and they move to the burbs. But you stayed. You work with organizations such as the Fairhaven Clinic and the Vaccinate Fairhaven Initiative during COVID. What did your involvement entail? Oh, yes. We have so many families that live in either one of our housing developments or are using one of our Housing Choice vouchers, Section 8 vouchers in Fairhaven. Bueno, la pregunta que él dice, que él hizo fue de que está envuelto, no solamente ella vive en Fairhaven, pero también que está envuelta en la comunidad y especialmente en the Fairhaven Clinic. Entonces, la pregunta es... ¿Cómo ella estaba envuelto? ¿Qué era su posición? ¿Qué era su contribución en ese aspecto? And we knew that those families were also very often families who were frontline workers, who were really at risk of COVID infection. Y sabíamos que muchas de esas familias estaban en riesgo de que le diera el COVID. So we were one of the first partners to partner with the Fairhaven Clinic under a program thought of by Kika Matos, who's my neighbor right up the street, to go door to door and bring information to families and schedule families for their COVID-19 vaccination. I volunteered that day to do that. I know. Bueno, una de las cosas en la cual ella se envolvió mucho, especialmente durante el tiempo de la pandemia, era de que estas familias ahora se decidieron ir casa por casa a hacerle cita a las personas. Recuérdense que en ese tiempo las vacunas no estaban tan disponibles tan fácilmente y era primeramente era para las personas de alta edad, para los ancianos. Ella se organizó con la señorita Kika Matos, que es alguien que vive en su vecindario, y juntos fueron puerta a puerta a educar a la familia sobre la vacuna.
We literally knocked on every door in Fairhaven, and I was out there, and my team was out there, and Norma was out That's there, right. and we knocked every door out there to make sure families knew and got their appointments. Ella tocó todas las puertas en Fairhaven, hasta con la señorita Norma Rodríguez, que cogió su tiempo a educar a la gente, una familia a la vez. Eso mismito. That's Okay. so wonderful. Norma, take it away. You got this one. I mean, personally. We've also, I mean, my involvement in Fairhaven also. I mean, we've found businesses in Fairhaven that were being a really bad neighbor and causing violence in our community, and we've organized as neighbors around that to change that. So Nosotros conseguimos negocios que estaban contribuyendo a la violencia del vecindario y hablamos con ellos. yeah, if you're going to be in a community, you need to be an active member of the community, and that's what I've loved being in Fairhaven. Si va a ser un miembro de nuestra comunidad, tiene que ser un miembro activo en la comunidad, no solamente tiene que vivir allí. Bueno. I got a personal question. Okay. Why public office? I mean, you got a cushy job. I ain't gonna lie. You banking. You got education. What drives you to contribute to our community? What brings you back? Why public office? Sí, una de las preguntas, y esa es una muy buena pregunta, porque basado en la educación que tiene Karen de Bois-Walton, ¿ok? Ella puede estar haciendo millones de dólares. ¿Por qué trabajar en the New Haven Housing Authority? My work has always been about giving back to my community. And I think I got that from my parents, who that's what they showed us in their example. Mi trabajo siempre ha sido lo que aprendí de mis padres, darle para atrás a la comunidad. So there are probably lots of things I could have done, but I don't think there's anything that would have been as meaningful as being able to do things that actually create opportunities for families to have more. Hay tantas cosas que pude haber hecho, pero no hay nada que sea con tanta meaningful. Que te hace contento. Ella dice que hay muchas cosas que puede ser, pero nada le trae el alegre de ayudar a las familias con oportunidades para echar para adelante. Ok. Bueno, por último, dígame por qué los votantes deberían elegir a Karen de Bois-Walton como tesorera del estado de Connecticut. Lastly, tell the voters out there, and this is all you now. Look at the camera, all right? Why should they choose you as state treasurer? And your first priorities, and what are your first priorities once you are elected? Where do we put it in the bag? Once you are elected, what are your priorities? On Tuesday, August 9th, you should vote for me for state treasurer on row C, because I am the one who has over 25-year experience working for and fighting for working families in this community and making a real difference. Bueno, en agosto 9 es importante que por favor voten por mí, y la razón por la cual es porque tengo más de 25 años de experiencia trabajando, luchando para familias trabajadoras. I will invest state money responsibly, Voy a invertir dinero estatal responsablemente, and I will ensure that the investments come back into communities like New Haven in ways that benefit working families across our city. y me voy a asegurar que la inversión vuelva para atrás para New Haven y alrededor del estado de Connecticut. Y eso, y por lo más importante que ella siempre dice, para las familias trabajadores. Eso mismito, for the working families. Absolutely. And in me, you will have a partner who understands what it's like to be a working family and who will deliver programs that will help you save for your future, save for your children, and save for your retirement. Y conmigo tendrá una pareja en la cual le va a ayudar a ustedes a ahorrar dinero para las familias. You've been listening to K-PASA with Norma Rodríguez and Jose Candelario here on 103.5 FM, WNHH, New Haven Independent.org, La Voz Radio, La Voz Hispana CT, and Facebook, YouTube, and Twitter, in case you're listening out there or if you're now watching us online. Thank you.
Thank you, Karen, so much for being here with us today. We really appreciate this. Was a great interview, and we look forward to seeing you again. And good luck and best of luck as treasurer of the state of Connecticut. Thank you so much. I so appreciate the opportunity. Thank you. Bueno, queremos darle las gracias a Karen de Bois-Walton por estar con nosotros y le deseamos mucho éxito como tesorera del estado de Connecticut. Hasta la próxima. Se despide de ustedes Norma Rodríguez-Reyes en el show que pasa y con José Antonio Candelario. salud, dinero y amor y tiempo para disfrutarlo y que vivamos 120 años en buena salud. Health, money, and love, and plenty of time to enjoy it. And may we live to be 120 in good health. Until next time. Thank you.